आप जी बताएं, आज के मुजाहरे के हवाले से बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं लेडी फकर प्रोग्राम से गुलजान काकड़ बात कर रही हूँ। आज हम आए अपने मुजाहरे के हवाले से। अभी हमारी ख़वातीन जो है वो जमा हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर आगे जाएंगे प्रेस क्लब के सामने जो है हम अपना मुजाहरा करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सारे कायदीन जो है वो कैद में है और उन पे जो है उस पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। उनके साथ जो है बहुत बेइंसाफ़ी हो रही है और गवर्नमेंट जो है टस से मस नहीं हो रहा। तो आज हम मजबूर हो गए कि हम ख़वातीन और बच्चे और अपने हक के लिए जो हम बात करेंगे। When's this wish? When's this? देख करो, मैंने कभी बात नहीं की है। करो कुछ नहीं। क्या बोलूँगी? करो बस ये कि प्रोटेस्ट के वाले से हम आए सर्दी में अपने घरों से बेघर रोडों पे दर बच्चों के साथ करो यार। अपने घर से निकले बच्चों के साथ निकले। अस्सलाम वालेकुम, मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ नेशनल प्रोग्राम से। हम लोग अपने हक के लिए बाहर निकले हैं। हमारे कायदीनों को जो जेलों में डाला गया है उनके लिए निकले हैं, जो हमारे लिए बेचारे जलील ख्वार है। हुकूमत की वजह से हम लोग बच्चों के साथ इस सर्दी में, इस ठंड में अपने बच्चों के साथ निकले, अपने हक के लिए निकले। बस यही है, रिकॉर्ड कराने आए कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही। मुतालबा ये हमारे क्या नाम है, DRA बढ़ाया जाए, जो अपना हक के अमन से हम लोग एहतजाज करने निकले हैं। हम लोग किसी को ज्यादा तो तंग नहीं कर रहे हैं। जो इतने जुल्म है, इतनी सिक्योरिटी है, इतने कायदीनों को ये लोग घसीट के ले जा रहे हैं, किस लिए? मैडम, आप मुतालबात के बारे में बताइए। शुरू से बोल। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। मैं नेशनल प्रोग्राम लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम की सूबाई सदर गुलजान काकड़। यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हुए अपने मुतालबात के हक में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा एक मुतालबा है कि DRA महंगाई के हिसाब से जो है वो अभी हमारी सैलरीज में गुजारा नहीं हो रहा, और हम अपनी मुतालबात के हक में आज हम ख़वातीन और बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए। जैसे गवर्नमेंट, आपको पता है कि गवर्नमेंट हमारे मुतालबात मानते ही नहीं है। मैं इन गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे कबायली लोग हो, आप लोग कैसे हो कि आज आपकी ख़वातीन और बच्चे भी रोडों पे आके बैठ गए। तो इसका मतलब है कि आवाम को आप लोगों ने कोई फैसिलिटी नहीं दी। जैसे हमारे कुछ सूबाई असम्बली के एक मेंबर ने बोला था कि इनको जो है वो इनकी सैलरी भी बंद की जाए, इनका कोई हक नहीं है। तो उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कौन सा काम किया है? कम से कम ये गवर्नमेंट मुलाजमीन जो है अपना काम तो करते हैं, अपने काम की उजरत मांग रहे हैं। आप लोगों ने कौन सा काम किया? आप लोग हमारे टैक्स पे जो है यहाँ असम्बली पे पहुंचे हुए, आप लोग जो है सैलरी किस चीज की, आप लोग सैलरी किस चीज की लेते हो? हम तो फिर भी अपना काम कर रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, और ये भी हमारा कि जब बाकी सूबों को मिल गए तो बलूचिस्तान को क्यों पीछे किया जा रहा है? जानना चल रहे कह रहे कि इनका यही तनख्वाह बस से कुछ ऐसे मुलाजमीन है जो घरों पर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इस हवाले से आप क्या करें? तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ, वो भी गवर्नमेंट को पता है, अगर जो घरों में बैठ के सैलरी ले रहे वो भी इन्हीं सियासतदानों की सरपरस्ती में ले रहे हैं, क्योंकि कोई गरीब बंदा वो डरता है, वो आके अपना जॉब करता है। जो घरों में बैठ के सैलरी ले रहे वो इन्हीं गवर्नमेंट के, अगर उन पे जो है वो सख्ती की जाए तो यही बोलते मैं फलाने का बंदा हूँ, तो वो भी उनको पता है। जो काम नहीं करते बेशक उनको निकाला जाए, उनको टर्मिनेट किया जाए, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनके साथ तो जुल्म ना किया जाए। आज हमारे प्रोफेसर साहिबान जो टीचर जो है उनको घसीट के लेकर जा रहे। क्या हम दहशतगर्द है? ये तो दहशतगर्दों के साथ भी इस तरह नहीं होता जो हमारे साथ किया है। तो अगर आप लोगों को जो है हर चीज पे एतराज है तो आप लोग भी अपनी जो सहूलियत आप लोगों ने दी, आप लोगों के बच्चे, हम तो रियल पाकिस्तानी है, हमारे बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं, हम यहीं पे रहते हैं, तो आप लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है वफादार हम लोग हैं, आप लोग वफादार नहीं हो। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमारा DRA जो है वो मंजूर किया जाए। जब आप लोग हमें अपना हक नहीं दे सकते, DRA नहीं दे सकते, तो आगे आप लोग आवाम को क्या फैसिलिटेट करोगे? पुलिस भी आप लोगों को रोकने के लिए अलर्ट चढ़ी है कि वाटर कैनन लाया है, खेती वैन लाया है। उस वजह से क्या करेंगे? वो तो तैयार है पुलिस वाले, कहते हैं कि ये सिर्फ प्रेस क्लब तक आ जाए।
تو ہم بھی تیار ہیں، کیونکہ آج جو آپ دیکھ رہے ہو، ہمارا جذبہ دیکھ رہے ہو، ہم خواتین سردی میں نکلے ہوئے، اپنے بچوں کے ساتھ ہم نکلے ہوئے، تو ہمارا جذبہ بھی ہے. تو اگر اس طرح ضد پہ یہ لوگ جو ہے ہمیں ڈرائیں گے، دمکائیں گے، تو اس سے جو ہے مزید انتشار پھیلے گا، اور مزید جو ہے ہمارے جذبے آج بھی پس نہیں ہوئے. ہم پھر بھی کھڑے اور بعد میں بھی کھڑے رہیں گے جب تک ہمیں اپنا حق نہیں دیا جاتا. بات کریں جی سر بتائیں. قائم خان کاکڑ میرا نام ہے اور گرین الائنس کی کور کمیٹی کا ممبر ہوں. جیسے آپ تمام دوستوں کو علم ہے کہ گرین الائنس بلوچستان اپنے جائز حقوق کے لیے 2025 یعنی 17 بجٹ کی سیشن سے لے کر تاحال سراپا احتجاج ہیں. سرکار کی طرف سے بار بار کمیٹی بنائی گئی ہیں، اس کی سفارشات بھی کمپلیٹ ہو گئے، لیکن اس سفارشات کے باوجود ہمارے چیف منسٹر محترم وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اٹ دھرمی کر رہے ہیں. اس سے ہماری گزارش ہے کہ پلیز جو ملازمین کا حق ہے یہ آپ سے اور پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. جو وفاق نے اعلان کی ہے بجٹ میں، وہی چیز ہم آپ سے مانگ رہے ہیں. یہ ہمارا حق ہے. جو جاری ہے، لاک ڈاؤن ہے، زندگی کی تمام چیزیں جو ہے وہ درہم برہم ہے، تو یہ اولس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. اگر وزیر اعلیٰ حکمت سے کام کرے یا ملازمین کو اپنا بچا رہا، اساتذہ اور ملازمین کی جو جائز ڈیمانڈ ہے اس کو مان لے. اور کوئٹہ ادا جیل سے 110 لوگوں کو وہ زمانہ بدنام جیل مچ جیل انہوں نے بھیج دیا. وہاں 18 19 20 گریڈ کے آفیسرز، اساتذہ، پروفیسرز. میرے خیال سے یہ بہت شرمندگی والی بات ہے. تو ہم وزیر اعلیٰ سے یہی گزارش کرتے ہیں، یہ صحبتیں ہم برداشت کریں گے، اس سے سخت صحبتیں جو ہم برداشت کریں گے سرکار کی، لیکن پھر بھی کل ہم ہوں گے لیکن آپ نہیں ہوں گے. آپ کا نام ایک اچھی تاریخ میں جو ہے لکھوا دیں. کم سے کم جب کل آپ نہیں ہوں گے ہم آپ کو یاد کریں گے. اختر مینگل صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان جب سابقہ ادوار 1992-93 میں جب وہ تھا، اس نے 40% اساتذہ یعنی تمام ملازمین کو دیا تھا. آج تک ہم اختر مینگل صاحب کو ایک اچھی لفظوں سے، اچھی الفاظوں سے ہم انہیں یاد کرتے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ وزیر اعلیٰ بگٹی صاحب کا جو ہے نام بھی اچھے القابات میں آ جائے، لیکن اس وقت ہمارے تمام جتنے بھی ملازمین ہیں وہ ان سے ناراض ہے، سخت ناراض ہے. آپ ہمارے ہی اس صوبے کے باشندہ ہو، کوئی باہر سے نہیں ہو. آپ کو پتہ ہے یہ علاقہ غریب ہے، سراپا وہ احتجاج تو ہے، لیکن یہ اپنا گرانی جو ہے وہ وہاں تک پہنچی ہے، مہنگائی کہ بالکل ملازمین کا ہاتھ اس دو نہیں پہنچ سکتا. ہماری تنخواہوں میں ہماری گزارا نہیں ہوتا ہے، لیکن کم سے کم ہم سفید پوش لوگ ہیں تو سفید پوشی کا خیال رکھیں. آج خواتین کا ایک جلوس جو یہاں نکلتا ہے تو سمجھو یہ بہت بری حالات ہے. خواتین ہمارے معاشرے میں، بلوچ اور پشتون معاشرے میں خواتین نکلنا یہ ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، چاہے وہ ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہو یا ایک عام عوام ہو. ان سب کے لیے یہ بہمر مجبوری جو ہے یہ نکلتے ہیں. تو ہم پھر یہی گزارش کرتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے، وہ